जय जय जगन्नाथ नमस्कार ओम न्यूज 24 सकाळ खबर रे आपण को जणाऊची हार्दिक अभिनंदन। आसंतु किछि देश विदेश रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना परे नजर पकेबा पूर्व लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे कोन रहिछि यार प्रभाव पछकु पछ लघुचाप को नै सरकार केते प्रस्तुत वर्तमान जो अपडेट खबर आसी पुणी 25 तारिख में लघुचाप वर्षा एवं लघुचाप वर्षा रे भिजिब दुर्गा पूजा किंतु यही अवसर में सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान किपरि जीरो काजुअलिटी लोक मानू किपरि सरकार प्रशासन तरफ किपरि भाव में लोक रिस्क कर प्रस्तुत रही सरकार एवं जो भाव में ओडिशा रे लगान वर्षा फल ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होती। दर्शक बंधु आम कही रखुचु पछ छाड़ुनी लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे तुहाकु तुहा वर्षा सहित वर्तमान जो लगी रही वर्षा प्रत्येक जिला एवं कोण अनुकोण रे लगी रही वर्षा केउठी सकाळुर वर्षार दृश्य देखा मिलूँ तो केउठी राति रे वर्षा देखा मिलूँ केउठी बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा लगी रही देखा मिलूँ राति रे प्रबल वर्षा एवं संध्यारे प्रबल वर्षा को नहीं वर्तमान एसआरसी पक्षर सूचनानामा जारी कर सबुबले पाए लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होती। दर्शक बंधु आकाश मेघाच्छन्न सहित वर्तमान तुहाकु तुहा वर्षा बिजुली सहित वर्षा लगी रही। दर्शक बंधु आम कहीपर बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ बौद्ध बालेश्वर यही जिला मानकरे अत्यधिक वर्षार संभावना रही। दर्शक बंधु आम कही रखुचु ओडिशा रे वर्तमान जो भले लघुचाप जनित वर्षा सेप्टेम्बर मासरे दुईटी लघुचाप सृष्टि होता बेले गोटे लघुचाप ओडिशार बेहाल परिस्थिति थिला बेले पुणी सेकेंड लगान वर्षा फल उपजी बन्या 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 को नहीं वर्तमान सबू नदी नाल सबुठी मन विपद संकेत थिला बेले लोक मानू जीवन जीवा अति कष्टकर हो पड़ुछि एवं जो भली कृषक भाई माने किपरि भाव में क्षेत्र में लगे जो धान चाष आंठुए आंठुए पानी एबे भी प्रभावित होउछि। दर्शक बंधु आमे कही रखुछु किछि दृश्य आमे आपण मानक निबंध को नहीं जाउछु जो दृश्य रे आपण देखंतु किपरि रहिछि वर्षा तांडव ए वर्षा तांडव रे ओडिशार बेहाल परिस्थिति रे सृष्टि होउछि। दर्शक बंधु आमे किछि दृश्य आपण मानक निमंते आमे देखौछु आपण सचेतन रुहंतु अन्य को सचेतन रखिबा पई चेष्टा करंतु देखंतु किपरि भाव रे तुहा को तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी मारिबार दृश्य आमे आपण मानक देखौछु। सेथि पई प्रत्येक जिला कथा जदि आमे कहिबा भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला भद्रक बालेश्वर कटक भुवनेश्वर बौद्ध बलांगीर संबलपुर यही जिला मानकु येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुजाई पुणी एक 25 तारिख में एक लघुचाप वर्षा पुणी ओडिशा रे भिजियो बोली आकलन करुछि बा पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु किछि दृश्य आमे आपण मानक निमंते आपण देखुछंती किपरि दृश्य रही अति भयंकर दृश्य जोटी लघुचाप जनित वर्षा रे आपण को देखंतु किपरि तुहा को तुहा सकाळु रे दृश्य जो भली आमे देखुछु तुहा को तुहा वर्षा मध्य ओडिशा उपरे प्रभावित हेउछि एवं ओडिशा रे जो बन्या प्रभावित होतुआ बेले वर्षा मध्य कंटिन्यू भाव रे वर्षा मध्य जारी रही केउंटी संध्यार दृश्य केउंटी राति रे केउंटी मध्य भूर भूर एवं पूरा 12टा गोटेर वर्षा मध्य लगी रही किंतु आमे जो दृश्य आपे आपण मानक देखौछु ये संध्यार दृश्य जो संध्यार लोक मानकर जो भली विपद संकेत पत्र लोक माने अछंती एवं लगान वर्षा फल वर्तमान बन्या परिस्थिति सृष्टि होता बेले प्रत्येक मत्स्यजीवी मानक पई मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि मत्स्यजीवी एवं मत्स्यजीवी मानकर सत्य सत्य सूचना जारी करथुआ बेले वर्तमान जो भली पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुसार समुद्र वर्तमान 20 तारिख पर्यंत अशांत रहिबो। सेथि पई कृषक भाई मानक पई एक
ରଖିଛନ୍ତି ବାତାବରଣ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ 25 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏଇଥିଲାଗି କହୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ରହୁଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ରହୁଛି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିପଦ ସଂକେତ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ 25ରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବା ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି 25 ତାରିଖରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅଯଥାରେ ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସରକାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। দর্শক বন্ধু আমি গোটে কথা কহি রাখুছু আপনার লগাণ বর্ষা ফলরে ওড়িশার বর্তমান বেহাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দর্শক বন্ধু ওড়িশার আমি গোটে কথা যদি কহিপার যেভাবে লঘুচাপ জনিত বর্ষার বর্তমান ওড়িশা যে রয়েছে বর্তমান পর্বণ ঋতু মধ্যে পৌঁছিছি। বর্তমান লোক খুশিবাস করা পর্বণ ঋতু সামনাକୁ আসিছি। এই পর্বণ ঋতুরে ফিকা পড়ি পারে কি লঘুচাপ জনিত বর্ষা। এই লঘুচাপ আমি পূর্বর দেখিলু কিছু বর্ষা বর্তমান লগাতার ভাবে বর্ষা রয়েছে। আপনার দেখুন কিপর রয়েছে বর্ষার লঘুচাপ জনিত বর্ষার ইয়ে হচ্ছে যেভাবে প্রকার রয়েছে তাহা মধ্যে নিশ্চিত ভাবে এঠু জনা পড়ুছি বর্ষা বহুত মাত্রার বর্ষা ହେଉଛି এবং লঘুচাপ জনিত বর্ষা পাখাপাখি 30টি জেলার পাখাপাখি রয়েছে এবং কাঁ ভাঁ ছাড়িদেলে কিছু জেলাକୁ ছাড়িদেলে প্রায় প্রত্যেক জেলার লঘুচাপ জনিত বর্ষা ওড়িশারে প্রবাহিত ହେଉଛି এবং ওড়িশারে লঘুচাপ জনিত বর্ষা কিন্তু বর্ষারে ভিজিব দুর্গা পূজা লঘুচাপ সৃষ্টি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থিবারু কিন্তু এ সত্যি অক্টোবর 2 তারিখে পালিত হেবাকু থিবা বিজয়া দশমী পাই রাজ্যের উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে পূজা মণ্ডপর নির্মাণ কার্য জোরদার চালিছি কিন্তু বর্ষার আশঙ্কা উৎসবকু বাধা সৃষ্টি করে বলে এসআরসি পক্ষর সূচনানামা জারি করা যাইছি। পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ পান পশুপালন କହିଛନ୍ତି যে বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী আসন্তা 25 কিংবা 26 উত্তর বঙ্গোপসাগরের এক সংলগ্ন কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগর এক লঘুচাপ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা অধিক থিবারু ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 22ରୁ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଓ 27-28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ 28 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଅଷ୍ଟମୀ ଆଉ ନବମୀ କଥା ଯଦି କହିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ତେବେ ଯେକୌଣସି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅବପାତ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକର ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ସେହିପରି 2019ର ହିକା ଏବଂ 2021ର
ଉଲାଭ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଏହି କାରଣରୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଇଛି ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଥିବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏହାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିଛି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପରେ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ପୁଣି କାଳୀ ପୂଜା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କାଳୀ ପୂଜା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବମୁଖର ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଉତ୍ସବମୁଖର ଥିଲାବେଳେ ଫିକା ପକାଇ ଦେଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଏହି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନାନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରହିଛି, ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପ 25ରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଅବପାତରେ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ରୁ 26, 27, 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କହିଲେ ନସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ। ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ନାମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷାର ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ବେଗ ଗତି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସୁଥିବା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହିକୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟ କହିବାର ଲେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଦୂରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ମନରେ ଟିକେ ଛନକା ପଶିଯାଏ, କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସେ ବିରାଟ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗେ।